one of the things nga akong i-consider before buying a property is the type of soil. There are different types of soil, pero naadyo'y specific nga soil nga nindot para sa land development sa imuhang property. So there are types of soil na atay gitawag og clay soil, nasa tay gitawag og sandy soil, nasa tay gitawag og rocky kaayo nga soil. But the best soil is mauni siya ang best soils para sa imuhang constructions. This is a loamy soil. Ang pinakanindot ani niya, it's a combinations of sandy and a clay. Nindot sa ni siya og retention sa nutrients and good for drainage system. So makita ninyo mura siya og anapog, no? Nga naay mga stones, naay mga small and big particles. So mao ni siya maka-create og nindot nga solid nga foundation sa land development sa usa ka project. So before you buy your property, you need to check the type of soil nga gigamit sa usa ka developer. But mostly mogamit gud sila aning murag anapog nga color or what we call a loamy soil because this is good foundation sa usa ka land development sa usa ka project.